ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟି କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ସ୍ୱୀକୃତିଟି ମିଳିଛି, ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଆଦିବାସୀ ବାଳକ ବାଳିକା ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ, ଯଦିଓ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ମୁଁ ଏହି କାମଟିକୁ 1996 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 21ଟି ଭାଷାରେ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କର ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିକିରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ। डॉक्टर महेंद्र मिश्र को आज जो घोषणा कराई पद्मश्री अवार्ड रे आज देवाई जो निष्पत्ति नि केंद्र सरकार तरफ निश्चित रूप से नुआपड़ार प्रथम व्यक्तित्व जहाँ को आज पद्मश्री उपाधि आज सरकार घोषणा कर निश्चित रूप से नुआपड़ावासी तरफ एवं मोर तरफ समस्त कर्तृपक्ष को विशेषकर केंद्र सरकार को मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी। आज नुआपड़ा भाया गोटे उपात जिलार गोटे लेखक को गोटे कवि को गोटे गवेषक को आज जो सम्मान दिखाई निश्चित रूप से कृतज्ञता देवी। यहाँ नुआपड़ा माटी नुआपड़ा जिला गोटे गर्व गौरव समय। महेंद्र कुमार मिश्र पद्मश्री पाइबे এটা আমার পুরা नुआपड़ा जिला गर्वर विषय। से शिक्षा क्षेत्र में आदिवासी मानकर संस्कृति उपरे दीर्घ 40 वर्ष है से अध्ययन कर आसी परिश्रम आज सार्थक होइछि। से तो मोर प्राय 75 मसीह 1975 मसीह से मु परिचित तथा आमे अनेक साहित्य क्षेत्र में उभय मिसी काम करिछु। खड़ियाल साहित्य समिति सह मध्य से संपृक्त। यह आम मानक पई गर्वर विषय। आ से होउचंती नुआपड़ा जिलार प्रथम जे पाइबा को जाउचंती पद्मश्री उपाधि।